New toy of Hazel. Ano yan? Pick me up. Pick me up. Ano yan? Coffee? Original blend. Tim Hortons. Ayan mabalin nga ikati giniling nga. Tapos si pamo DJ ko. Ayan na nga DJ ko na dato eh. Another accessories na di pang kwa. O dato ikat DJ ko. Pang nawagan di ayan. Coffee pad. Isn't it? Ayan. Diba? Toy. Ayan. Ramaran. Kaslaw Miss Isbo. Diba? Toy. Gimasen. Kapita yan. New toy of Hazel. Coffee maker. Kapita yun. At coffee maker. Dapat na ito ikot ko ay pamuda to. Yung pang ano ba to? Pang tiginiling na. Lagay namin dyan. Ano kaya to natay grind coffee. That's the grind coffee? Danomit to likodan. Is that the grind coffee? No, it's not. Yeah, for the grind coffee, this one, you need to put, there's a water on there and just on. This one is for coffee pad. Okay, and this one for this one, here. This the one? pod. No. And this one, diba? and this one Nga masapog takiwa, agmekos-mekosan. Pick me up. Islom lang. Pick me up. No more mekos-mekos. Just keep on pindot-pindot. Then, may mga flavor na pwede mong ilagay. Ito, vanilla. Ito, salt caramel. Ito, mocha. Thin mocha. Ito, thin hazelnut. And then, chocolate caramel. Ay na, apo. Ito, caramel mutlaong. Apay, duwa ti caramel da. Thin caramel. Salted Jamaica. Thin datoy. Salted gayam datoy. Thin caramel datoy maisa. Dagito ti flavor ti kapi. Pang kapi ngay naldaw-aldaw. Diba? Ikabil mo amin na dita tay parada ta dita ni. Tapos kahit may kantigatas na. Ayun, inikamon datoy? Ti kastana? Kanayo, ramanan tay mama. Padasan tay mama. Datoy, ignorante nga tagabantay. Padasan na mo, diba? Ina ako. Ayun ang tay tigatas. Diba? Ayan. Sakay mekos-mekos. Minekos-mekos na ni insan. Diba? Ramanan tayo. Ay na, natamnay pa eh. Hamang nga nasamit. Pangpagalit ti sugar lang mo. Ay, alam. May tanong ko handa taog diabetes. Tanarigat tag diabetes. Nagi. Dito ka na. Dimas. Kalkalingan na. Hanga nasamit, hanga napait. Diba? Mateos coffee syrup. Mateos coffee syrup. Ayan. Kape ni Jennifer. Ito. Auntie Jennifer. May bago tayong coffee. Yung PSW namin. Ayan.
Dapay ko pagsukat. Na! Sino ka? Pagtuktok ko. Regular max. Decaf max. 1 tablespoon and 1/2 tablespoon. Ay! There. Tapos, booklet na. Pagkitaan no ka sa ano tikwa. Kapag damot ko, dapat magatang gaya mga Discal solution, water, yeah, we need water filters, 3-month brewer care kit. Nadata. Diba? Kapi. Kapi yun dyan. Ang aming tayo ti adobo nga kayak ti manok. Ngada itlog pugo na. Nagimas. Mano? Diba? Diba? Dimas. How about a video? Yeah. How about a video? That's not a video. Ito, No, it will finish all the yeah, mag-read si Jacob ng books. Ito, Hello Kitty, Stories of Fans and Friends. Mag-read daw siya ng book bago matulog. Say hi, Jacob. Hi. Ito ang kanyang room. Punong-puno ng minions at mga stuffed toys. Ayan. Ito ang kanyang room. Pero hindi siya natutulog dito. He don't want to sleep here by himself. He said there's a moon. I'm really scared. You don't need to be scared. Mommy, you forgot blanket. Oh, this is your blanket. No, I don't care. The blanket is Ayan. the